हॅलो गोंयकारांनो, हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां. आमी आज गोंयांत भोंवते जाल्यार हूंय गेल्यार सगळे कडेन एन्क्रोचमेंट दिसताय. रोड आहाय ते धाकटे जाले. एकाच लागून हायकोर्टान आतां एक ऑर्डर काडल्या. जे जे गांवांनी हूंय एन्क्रोचमेंट जाले जावं ते गव्हर्मेंट लँडाचेर कम्युनिदाद लँडाचेर ते सगळे आयडेंटिफाय करचे आनी रिपोर्ट करचे म्हूण. आनी चोवपाक गेल्यार हें काम पंचायतीन करपा लायला. पूण गांवांनी हें काम अजून सारकें जायना आनी खबरूय ना. कोर्टान एक उतर घायलां जिओ मॅपिंग कोराय म्हूण. तर हें जिओ मॅपिंग कितें कोणाक खबर ना आनी तेका लागून हांव आज तुमकां एक धाकटोसो ब्रीफिंग दिता. व्हॉट इज जिओ मॅपिंग? जिओ मॅपिंग म्हळ्यार सॅटलायट डेटा घेवपाचे, गव्हर्मेंट सर्वे बाउंड्री घेवपाच्यो, त्यो आमी ओवरले करून चॅक करपा जाता एज पर द गव्हर्मेंट बाउंड्री सायटाचेर कितें आहा तें. आज टेक्नॉलॉजी इतू एडवान्स जाल्या, ड्रोन्स आहे जितू हाय रेजोल्यूशन इमेजरी मेळटा. तेजेरूय बी आमी स्केल्ड मॅपाचेर गव्हर्मेंट सर्वे प्लॅन घालून चॅक करपा जाता. अशें आमी एक प्रोजेक्ट केल्लो जो हांव आतां तुमकां एक्सप्लेन करतलो. In one village in Goa, we mapped an entire street of 1 kilometer in less than 10 minutes and we prepared this report. I will show you now what this report is. So this is one of the area that we have mapped, okay? And this is a scaled map. Now I will show you this white line represents the road center line. Now we can put a specified buffer, which is this red line. We can specify a buffer. Now whatever is inside this area we are able to quantify, and this area can be quantified and the dimensions of these structures can be directly measured from this map itself. And this is the government survey boundary which has been georeferenced. So now you have a data wherein you can check the infrastructure, that is the road, and the government survey boundaries, and also what is actually present on the site, the ground truth, and all of this can be quantified. So आन तुम्ही चोयले कितू इजिली आमका ग्राउंडाचेर हुंय स्ट्रक्चर्स आहाय ते हुंय सर्वे नंबर आहाय ते रोडा पासून कितू पयस आहाय हे सगळें कळटा. आनी हेज भायर मॅपा भायर एक आमी एक्सेल रिपोर्ट रेडी करपा जाता where we can write this is the serial number, this is the survey number, this is the owner's name, and this is the area of the structure. What exactly the court is asking. We can do this very easy, quickly and efficiently without disturbing anybody on the ground. So सरपंचानी, सेक्रेटरीनी, कम्युनिदादीचे रिप्रेझेंटेटिव्हांनी एजो बेनिफिट घेवचो आनी तुमगेले जे एसेट्स आहाय ते अनलॉक करचे आनी फुडारा तुमगेले बरें काम करचे. थँक्यू.